Ya, hoy día vamos a hacer un lomito. We're gonna make a pork sandwich Chilean style. Al estilo chileno, por eso dije lomito. So we just start by that, and now we're gonna have to prep some ingredients. Ahora vamos a preparar algunos ingredientes. So I have this pork chops. Tengo estas chuletas de cerdo ahí que iba a hacer. I'm gonna make them. I was gonna make them anyway today. Las iba a hacer hoy día de todas formas, so I thought why not making a sandwich. Pensé, ¿por qué no hacemos un sandwich with some of it, right? Not with all of it. Voy a hacer un sándwich con parte de esto. And the rest we're gonna use for something else. El resto lo vamos a usar para otra comida. Okay. We're gonna do some onion. Vamos a hacer un poco de cebolla ahora. This is the only two ingredients basically that you have to have fast because it will go on the pan, right? Estos son los únicos dos ingredientes que tienes que tener como rápido porque van a ir en el sartén. Everything else, like the tomato, avocado is cold. El tomate y la palta va a frío. Y el queso va al final. Queso goes in at the end. So that's it. We're good. Now we need two things. The avocado and 2 slices of tomato. La palta. Vamos a usar la palta. Un poco de sal, a little bit of olive oil, not olive oil, avocado oil, un poco de aceite de palta. Now we do the tomato, tomate. It's good enough. We're just making one sandwich. So those are all the ingredients we're using. Son todos los ingredientes que vamos a usar. So this has not been salted. Esto no lo hemos salado todavía. Gonna use some of these Italian herbs, un poquito de hierbitas italianas, aliños, you use whatever you want, right? Tú le echas lo que quieras. And some paprika. That's for the color. Aquí le damos colorcito. A little bit of beer. Un poquitito de cerveza. And that's it. Now we just have to wait. Si no tienes gato, todo va a estar bien. Please remember to share, like, subscribe, comment. Por favor recuerden compartir, darle like, comentar. Porque el algoritmo, cuando tú le das like, sabe que te gusta eso y te va a seguir mostrando ese contenido. Y YouTube va a saber que a la gente le gusta tu contenido. Y si lo compartes, bueno, vamos a tener más suscriptores, ojalá. If you share, we're gonna get more subscribers. And if you like it, YouTube will know that your content is being liked, which is not the same as being viewed. Así que ayuden para seguir echándole barriga. So help out. So I can do this for a living. Para poder hacer esto como un trabajo en algún momento. Also I'm making this sandwich in this type of bread. Voy a usar este tipo de pan para este sandwich. Maybe it's not the best for this type, but I like it and it's what I have. Es lo que tengo y aunque no sea el mejor tipo de pan para este tipo de sandwich. So it's gonna be like this, right? Así va a ser. Not very big, so maybe I'll make 2. Quizás haga 2. And this I'm gonna put in the oven for a little bit. Voy a ir al horno esto. Ya, have it. Here the beer already type of sauce. Okay, so what I'm gonna do now is I'm gonna leave here only what I'm gonna use for the sandwich. Voy a usar
Voy a dejar aquí un sartén solamente lo que voy a usar para el sándwich. That's enough. Okay, now we have the quantity, perfect quantity. We're just gonna add some cheese, fake cheese, I know. Vamos a agregar nuestro falso queso cheddar. Let it melt, which is gonna be 2 minutes. And then we make our bun. Después hacemos nuestro pan. Okay, this is done. Está listo esto. Paramos el horno. Start the oven. Bring our buns, not buns, but our toasts, I guess. Sacamos unas tostadas. Our bread. Something like that. It's not gonna be perfect, of course. Pero no, por favor. But you know. Yeah, gracias. So this one goes like this. This one goes like that. There we go. Ahí están los sándwiches. Ahora si quieres ver cómo me los como, voy a pillar un buen ángulo ahí quizás. Está bueno. ¿Ah? Ahí. Ahí. No, así quedó bueno. Vamos a probar uno. Una mordisqueira de este. Mírale. Wow. Really good. Really worth it. Muy buena la espera. Muy bueno. Ya, nos vamos. Chau. See you later.